हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड इवनिंग। आज 21 डिसेम्बर सोमवार। चलतु जानी नवा आज संध्या बेलर सबकिछि गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट। आज बड़ खबर जानवे 800 वर्ष पर आज शनि और बृहस्पति ग्रहर महामिलन हम। ता सहित अन्य खबर जानुआरी आसब कोरोना टीका मोदी सरकार बड़ अपडेट। ता सहित मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सप्तम वेतन कमिशन को नहीं बहुत बड़ अपडेट देले। से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए। आपण को भल पाइबा देबे, वीडियो को लाइक करेंगे, तले लाल कलर बटन को टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहाद्वारा सब खबर आज जानीपर। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 28 सुधा लाइफ सर्टिफिकेट देबे पेंशन भोगी। सूचना अनुसार कोविड महामारी समय पेंशन भोगी को सरकार आश्वस्ति प्रदान करिसेंती। एणिकी 2021 फेब्रुआरी 28 सुधा पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करने को केंद्र सरकार कहिसेंती। महामारी को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार बोली सूचना आसी। परवर्ती खबर राज्य सरकार शिक्षक कर्मचारी मिलित मंचर आलोचना 3 मास मध्य लागू हम सप्तम वेतन कमिशन। सूचना अनुसार आगामी 3 मास मध्य नूतन अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज रे सप्तम वेतन कमिशन लागू हम। तेबे एहा केबे ठारू लागू हम से नहीं कौनसी निष्पत्ति होइनाई बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर सामान्य दर वृद्धि पाइला पेट्रोल दाम। सूचना अनुसार आज ओडिशा रे पेट्रोल लिटर पिछा 84 टंका 34 पैसा पहुंचता बेले डीजेल प्रति लिटर पिछा 80 टंका 46 पैसा पहुंची। आज परवर्ती खबर जानुआरी आरंभ हम टीकाकरण। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री देले बड़ अपडेट। सूचना अनुसार कोरोना महामारी कोरोना विश्व में काया विस्तार करुथिबा बेले एहारी भितरे अनेक स्थान रे कोरोनार द्वितीय लहरी देखिबाकू मिलिछि। फलरे एबे सुधा लोक माने आतंकित होई पड़थिबा बेले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह अपडेट देइचंती जे भारत में जानुआरी सुधा कोरोना टीकाकरण करा जिवो बोली अपडेट आसीछि। आज परवर्ती खबर परिहत्या मामला प्रमाण पाई पोखरी को सुखाइबो एसआईटी आसिला बड़ रिपोर्ट। सूचना अनुसार परिहत्या अभियुक्त को गिरफ करिछि एसआईटी, किंतु प्रमाण देखाइबा पाई डिसेम्बर 24 तारिख जाए जदुपुर गाँ लोकों ठारू महलत नहीं आउ सही प्रमाण देखाइबा पाई एसआईटी काले जदुपुर गाँव रे थिबा एक पोखरी को सुखाइब बोली कुहाजाइछि। आज परवर्ती खबर महंगा हब देश रे कार गाड़ी। सूचना अनुसार ऑटोमोबाइल कंपनी जानुआरी निजर अनेक मॉडल दाम बढ़ाइबा को जाउछि, जहा फल रे कार क्रय पूर्व अपेक्षा महंगा हो ए पर्यंत मारुति महिंद्रा पर रेनो मोटर दाम बढ़ाइबा पाई घोषणा करिसेंती बोली सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस रे मोदी कहिले संवाद एमिति हबा दरकार जहा सकारात्मक एकता करुणार प्रभाव प्रसार करिबो। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया रे षष्ठ थर पाई इंडो जापान संवाद सम्मेलन को संबोधन करिसेंती। संबोधनर आरंभ रे मोदी कहिथिले भारत जापान संवाद को निरंतर संवाद देइथिबारु जापान सरकार को धन्यवाद जणाइचंती प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती खबर राष्ट्रपति ठारू प्रथम अनुदान नब राम मंदिर ट्रस्ट। सूचना अनुसार अयोध्या रे निर्मित होबाकू जाउथिबा राम मंदिर निमंते खूब शीघ्र अनुदान बा चांदा आदाय करा जिवो, किंतु एथिरे देशर प्रथम नागरिक तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठारू प्रथम अनुदान ग्रहण करा जिवो बोली ट्रस्ट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आज परवर्ती खबर ओडिशा रे असंभाळ शीत सतर्क कले एसआरसी। सूचना अनुसार राज्य में प्रबल शीतर लहरी जारी रही। राति अपेक्षा सकाळू पारद सर्वनिम्न स्तर को खसी आसुथिबारु असंभाळ जाड़े थरुचंती लोके। आसंता 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल ठंडा हब बोली पाणीपाग विभाग सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर 26 दिन रे कृषक आंदोलन सकाळ 11टारू प्रतिदिन अनशन रे बसिबे 11 कृषि भाई। सूचना अनुसार
ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଂଘୋସୀମାରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 26 ଦିନ ଧରି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣ କୃଷକ ଭାଇ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଆଶା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଅଫିସ ରୁମ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ବଦଳୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରର କଲିଂ ସୁବିଧା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 0 ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 0 ନ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଭରିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଲାଇସେନ୍ସକୁ କରାଗଲା ବାତିଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟି ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ 363 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 208 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 155 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ଭାଇରସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1839ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦୁପୁରରେ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି 2 ଜଣିଆ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ସରୋଜଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ପଚରାଉଚରା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସରୋଜଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି। କାରଣ ଆଜି ସରୋଜକୁ ନୟାଗଡ଼ର ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର କରାଯିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନାର ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଭାରତକୁ ପଠାଉଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବୋର୍ଡରରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିବା ଚାଇନାର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଭାରତ ସେନା। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଥିବା LACରେ ଚାଇନା ନିଜ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କୁ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଭାରତକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ନିକଟରେ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଏକାଧିକ ଚାଇନିଜ ଯବାନ LAC ଡେଇ ନିୟମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଇନାର ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି ଗ୍ରହର ମିଳନ। 800 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଭଳି ବିରଳ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଭଳି 2ଟି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେବେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଲେ 2 ଗ୍ରହ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1226 ମସିହାରେ ଏହି 2 ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। 800 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 2 ଗ୍ରହ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।